Salam alaikum les amis, بخير. La suite qui est TD, exercice 4 et 5. Pour l'exercice 4, donc كان هذا درتو آخر حاجة في الكور كانت comme exemple خدم هذا في الكور. Donc نمشيو l'exercice 5. L'exercice 5 sur l'équation de Bernoulli. Une équation de Bernoulli تتكتب en général على الشكل هذا f de x, y prime, g de x, y égale h de x, y puissance alpha, avec alpha un réel qui est différent de 0, 1. Donc غنشوف la méthode كيفاش كتخدم هاد l'équation ديال بيرنولي غنخدمها هنا في لو كا جينيرال وفي لا كيسيون الثانيه ديال l'exercice غادي نخدم un exemple particulier فيه f de x و g de x و h de x et alpha يكونوا عندي معطيين صافي. دونك كيفاش كتخدم هاد ليكواسيون هادي تنستعملوا هاد لو شونجمون دو فاريابل هذا باش نحاول نكتبها على هاد الشكل. وهادي راه ايت اون فونكسيون ايت اون ايكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر نقدروا نخدموها سي بون. دونك هنا ماشي لينيير غادي نحولها لو كا لينيير. هذا هو لو شونجمون دو فاريابل اللي كنديرو. اوكي دونك لوبجيكتيف ديالنا نكتبوا هاد ليكواسيون هادي نكتبوها على هاد الشكل هذا en utilisant le changement de variable. Ok. Donc la première des choses que nous allons dire, غنحاول نتفك من هاد y puissance alpha هنا. Donc غادي نقسم في جويه بجوج على y puissance alpha. Donc pour y différent de 0, donc pour y différent de 0, en divisant par y puissance alpha ou là en multipliant par y moins alpha. C'est mieux. Donc ضرب في y moins alpha بحال قسمت على y puissance alpha. Donc on obtient quoi? Donc هنا غادي نضرب في y moins alpha هنايا اللي عندي f de x y prime fois y moins alpha plus g de x y moins alpha. Donc g de x y moins alpha est égal هنا y alpha y moins alpha غتعطيني 1. Donc h de x نكتب عندي في هاد الكوتي h de x. نحاول نسامبليفي كدا. Donc f de x y prime y moins alpha plus g de x. نحسب هادي y fois y1 moins alpha y fois y moins alpha غادي تعطيني y1 moins alpha est égal à h de x. ودابا ندير لو شونجمون دو فاريابل اللي مطلوب مني z y puissance 1 moins alpha. Donc on pose quoi? Donc z est égal à y puissance 1 moins alpha. Donc là c'est un changement de fonction, ماشي changement de variable, c'est un changement de fonction. Et y عندنا est une fonction. Donc شنو غندير؟ نحسب z prime. Donc z prime نديريفي هذا donc est égal y 1 moins alpha plus prime est égal 1 moins alpha y prime fois y 1 moins alpha moins 1. Ok. شنو غادي يعطيني؟ Alors, z prime est égal à 1 moins alpha y prime fois y moins alpha puissance moins alpha. Très bien. Donc نجي لهنايا ونحاول نعوض. هذا هو z. هذا هو z ديالي. هنا عندي y prime fois y moins alpha. y prime fois y moins alpha.
شنو خاصني باش نوصل زد بريم؟ خاصني نضرب في 1 موان الفا. دونك غنضرب في 1 موان الفا وغادي نقسم على 1 موان الفا. نجي نعوض هنا. دونك اف دو اكس y prime y moins alpha plus g de x y 1 moins alpha est égal h de x. دونك هنا غادي نضرب في 1 moins alpha وغادي نقسم على 1 moins alpha. دونك غادي نضرب في 1 moins alpha وغادي نقسم على 1 moins alpha. ومننساش عندي هنايا f de x. طيب دونك هذا قلت هو z، هذا هو زد، وهذا اللي بقى لي هنا الفوق هو زد بري. اوكي، هذا اللي الفوق هو زد بري، هذا هو زد بري. دونك شنو غيولي عندي؟ اف دو اكس فوا زد بريم، مننساش عندي مقسوم هنا على 1 موان الفا. دونك 1 موان الفا بلس جي دو اكس زد est égal à h de x. Très bien. Donc, هادشي اللي مطلوب مني. صافي. دونك دابا وصلت l'équation E par le changement de variable اللي عطينا. هادي هي l'équation E. دونك ساليت la première partie ديال l'exercice. هنا راه عندي الحق نقسم على الفا حيت في l'exercice معطيني الفا ديفيرون دو 1. دونك كار هنايا نقدر نقسم على الفا حيت عندي الفا différent de. Il a joué les conditions de l'exercice. Un alpha appartient à R moins 0, 1. Donc alpha différent de moins 1. Très bien. Donc c'est la partie là. Je trouve la partie tania. On dit un exemple d'application. Donc 2 et à résoudre l'équation suivante. Donc l'équation de Bernoulli, il est donné par quoi? Donc x, y prime plus 3y est égal x carré y carré. Donc elle est une équation de Bernoulli. Alpha diali هو البويسونس اللي كاينه 2. صافي. دونك par le changement de variable اللي درت هنا. دونك en posant اشنو درنا زد هو y بويسونس 1 موان الفا. صافي. هذا هو changement de variable اللي درت. مي هنا في هذا ليكزومبل الفا ديال شحال كيساوي؟ جوج. غادي نعوض هنا بجوج اللي هي y بويسونس ناقص 1 اللي هي 1 على y. دونك إلا درت هاد الشونجمون دو فاريابل غادي نطيح في هاد ليكواسيون هادي. دونك اون نوفا بلا ما نعاود الحساب غادي نعوض. دونك اف دو اكس ديالي هي اكس و جي دو اكس هي 3 و اش دو اكس هي اكس كار. دونك اون نوفا كوا؟ 1 على 1 موان الفا. دونك 1 على 1 موان الفا. دونك 1 موان 2 فوا اف دو اكس. f de x هي اللي مضروبة في y prime. دونك هي x فوا z prime. صافي. من هنا فوا z prime بلس g de x. g de x هي 3 فوا z est égal h de x اللي هي x au carré. صافي. دونك هذه هي ليكواسيون اللي غتولي عندنا. دونك هادي غتعطيني ناقص 1 ناقص x z prime plus 3 z est égal x au carré. هادي نوطيها E. Donc le changement de variable غادي يرجعني لهاد ليكواسيون. سي بون. اوكي. دونك هنا سي اون ايكواسيون لينيير دو بروميير اوردر. كنعرفو كيفاش نحلو هاد ليكواسيون هادي. دونك نمشي نحط ليكواسيون E0 sans second membre. Donc on résout donc l'équation homogène. L'équation homogène de la sans second membre
il y a moins x z' plus 3z est égal à 0. C'est l'équation 100 secondes, on notera E 0. Ça fait, je chauffe la solution générale de ok, donc j'ai je n'aurais dit dire là, donc ça atteint moins x z' est égal à moins 3z. Alors z', alors j'ai z derrière, donc sur z est égal à 3 sur x. Ça fait, donc on a intégré là, voilà, je peux vous l'indiquer. Donc on a l'intégrale, on a l'intégrale. On a atteint le ln de la valeur absolue de z est égal. وهنا 3 غادا تخرج لبرا دونك غتولي 3 فوا ln valeur absolue de x bien sûr plus une constante. C'est bon? Donc z en valeur absolue هاد ال 3 هذا يقدر يطلع لنا هنا نقدر نطلع 3 هذا للبويسونس. Donc z est égal exponentielle c fois exponentielle ln valeur absolue de x puissance 3. Ce qui donne z est égal une constante k fois x puissance 3. C'est bon? Donc, هذه la solution générale. هذه هي la solution générale de l'équation homogène. Donc, لقيت solution générale ديال E0 ولكن مازال ما لقيتش la solution générale ديال E1. كيفاش غادي ندير la solution générale؟ غادي ندير la méthode des variations des constantes. Donc, par la méthode des variations des constantes, par la méthode des variations des constantes, on cherche la solution générale de z telle que quoi z est égal. Donc غناخد la solution générale ديال E0 ou la constante ديالي غنوضعها une fonction. Donc هنا avec constante ديالي k appartient à une constante et هنا غادي نرجعها une fonction. Donc k de x fois x puissance 3. والobjectif ديالي هو نلقى k de x. كيفاش غادي ندير؟ غادي نديريفي وغادي نعوض في l'équation. C'est bon? Donc on dérive هنايا z' est égal k' de x fois x puissance 3 plus la dérivée plus k de x fois la dérivée de 3x. Donc 3x au carré. C'est bon. Ok, نعوض في l'équation. Donc l'équation ديالي شحال كانت؟ moins x z' plus 3z est égal x carré. Donc on remplace là, donc moins x. Z' هي هذه نعوض فيها. Donc moins x facteur k' de x x3 plus k de x x au carré plus 3k de x x au carré plus 3 fois z. C'est dire k de x x طبعا هادشي كله كيساوي x au carré. Très bien. Donc نشر c'est moins x 4 x fixe 3 donc moins x 4 k' de x moins 3 k de x x moins x carré donc x3 plus 3 k de x
x3 est égal x puissance 2. Donc on dit si ça est là, on charge, on reprend dit. On va dire donc moins x4 k' de x est égal x carré. Donc pour x différent de 0, pour x différent de 0, ça mène à la x au carré, elle a x4, donc tu fais un k' de x est égal moins 1 sur x carré. Donc on fait x carré moins x carré, tu prends les moins x carré, maximum les 1. C'est bon? Donc pour faire un k' de x, il y a moins 1 de x carré. Alors, k de x est égal à l'intégrale de moins 1 au carré t de x, qui est la primitive, il y a 1 sur x plus une constante. Ça veut dire que k de x. J'ai un autre, je vais la valeur de z. Donc, z est égal à k de x, il y a 1 sur x plus constante facteur de x3 est égal à 1 plus cx x au carré avec c appartient à 1. Donc, il y a la solution générale de l'équation de Bernoulli. C'est bon?